हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम अष्टम श्रेणी गणित प्रकाश बहिर सप्तम अध्याय समानुपातिक जुक्ति 1 विषय आलोचना करिबा। पिला माने पूर्वरु मु पार्ट 1 टू 6 विषय आलोचना करि सारिछि एवं से वीडियो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देई देछि। वीडियोटी भलो लागिले लाइक करिवो एवं चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करिदबो। भिडियोटी को तुम सांग मानकु मध्य शेयर करिदबो एवं किछि दि डाउट रहिबो कमेंट बॉक्स रे जणैबो। तो चलो आमे स्टार्ट करिबा। निजे करी देखो बा जोटा अभ्यास लागे। तो ये निजे करी देखो एक नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी ना 4500 टंका को 2:3 अनुपात रे दुई भाग रे विभक्तर माने आमर केते टंका अछि 4500 टंका अछि। ए 4500 टंकाटा को आमे केते करबा ना 2:3 अनुपात रे आमे ताकू दुई भाग रे विभक्त करबा। तो देखो एटा के टोटल केते पार्ट केते भाग आमे देखि दबा। ता माने 2 + 3 केते 5 ता माने 5 भाग आसुची। ता माने 4500 को एबे 5 द्वारा भाग करबा तो केते असला 5 नुआ 45 900 है लागी। यदि 5 भाग हमर 2 प्लस आमे कोन 4500 को 2:3 अनुपात रे भाग करबा दुई भाग रे। तो एठी 2:3 टा केते हेबो टोटल भागटा ना हम टोटल 2 + 3 होची 5 बुझियला। ता माने 5 भाग को होची 4500 तो गोटे भाग को केते 900 तो दुई भाग केते हेबो 900 * 2 ता माने 1800 आउ 3 भाग केते हेबो तेबे 900 * 3 केते हेबो 2700 बुझियला कि नहीं। ता माने हमर गोटे भाग हेबो 1800 आउ गोटेटा हेबो हमर गोटे भागटा होची 2700 बुझियला ना। तो 4500 टंका थिला ताकि हमें 2:3 अनुपात रे भाग करले। ता माने हम प्रथमे कोन करले ना 2:3 माने टोटल भागटा बाहर कर देले। 2 + 3 केते आसला ना 5 ता माने 5 भाग को 4500 एक भाग को केते आसला एटा होची एक भाग को हमर 900 आसला। ता माने गोटे भाग को जदी 900 तो आमर ए 5 आमर दुई भाग को केते आसबो ना 900 * 2 माने केते आछि 1800 तीन भाग केते हेबो 900 * 3 2700 बुझी हला ना। तो 2700 तो ये होची आमर आंसर। तो माने आमर गोटे भागटा आम तबे दुई भाग रे विभक्त करले गोटे होची 1800 आ गोटे होची आमर 2700 हला कि। तापर देखो तो एटा को जोटा मु कहली एटा को देखो हमें लिखि देबा देला एका एक नंबर एटा को मु बुझेई देली ताको हमें देखो लिखि देबा एक नंबर राइट आंसर एटी लिखि दोछु उत्तर। तो देखो एटी तो एक नंबर उत्तरटा मु लिखि देई तबे मोट टंका केते अछि हमर ना 4500 टंका। तो अनुपात केते देछि 2:3 अनुपात रे हमें दुई भाग रे विभक्त करबा। तो अनुपात रो समष्टि 2 + 3 होछि 5 तो प्रथम भागटा केते आसबो ना 4500 * 2 2 विभक्त केते हेबो अनुपात रो समष्टि 5 तमे 2 विभक्त 5 तो 4500 को यदि मु एठी 5 रे हैला कि तो काटी देली 900 आसला 900 * 2 केते होची 1800 टंका ता माने प्रथम भागटा आसला 1800 टंका द्वितीय भागटा तो 4500 * 3 विभक्त 5 ता माने एठी 4500 को पुनी 5 रे काटी देली 900 आसला तो 900 * 3 3 केते होची 2700 टंका। तो लिखि देबी एठी कोन ना अतएव दुईटी भाग होची ता माने 1800 टंका और 2700 टंका ये होची आंसर। देखो 1 नंबर सरी गला एबे जिबा हमें 2 नंबर को 2 नंबर रे देखो कोन कहिची ना गोटिए विज्ञानगार रे एक द्रवण तयारी करिया पई अम्ल और जल को 1:5 अनुपात रे मिसा गला। तो गुटे विज्ञानगार द्रवण गुटे प्रस्तुत होची बा तयारी होची तो अम्ल आउ जल अम्ल इच टू जल केते अछि अम्ल आउ जल अनुपात केते ना 1:5 हैला कि अम्ल एक भाग को जलटा केते होची 5 भाग अनुपात रे मिसा गला। एक बोतल ले 240 मिलीलीटर द्रवण रे तो गोटे बोतल ले केते रहउची ना 240 मिलीलीटर द्रवण रहउची तबे सेथिरे अम्ल जलर परिमाण केते। तो देखो मोट द्रवण तबे केते आमर एछि गुटे द्रवण प्रस्तुत करा हेछि ता माने सेही बोतल ले 240 मिलीलीटर द्रवण रहउची तो सेथिरे आमर कोन 1:5 अनुपात रे मिसा गला। ता माने 1:5 माने आमे एठी कहबा टोटल भागटा केते समुदाय भागटा आमर 6 भाग बुझियला कि नहीं। ता माने अम्लर परिमाण होची केते 1 तो एठी हम लिख परबा अम्ल रो परिमाण तबे केते हेबो 1:5 अछि अम्लर परिमाण ता माने केते हेबो ता माने पूरा टोटल भागटा होची हमर जदी जेमति डायरेक्ट जीवा टोटल भागटा केते होची 240 ता माने 6 भाग को होची हमर 240 एक भाग केते ना 240 हरण 6 तो 6 * 4 = 24 ता माने 40 ता माने गोटे भागटा होची 40 ता माने सेटा होची जे अम्लर भाग 1 भाग जेहेतु 40 तेनु अम्ल आसी गला 40 जल केते आसबो तो गोटे भाग को 40 तो जल केते आसबो ना 40 * 5 40 * 5
तामाने केते आसला 200 तामाने 40 मिलीलीटर होउची कोन हमर अम्लर परिमाण जलर परिमाण एला केते हमर 200 मिलीलीटर जलर परिमाण तबे केते आसला हमर 200 मिलीलीटर बुझी हला ना। तो एटा बुझी पारलो कि नै प्रथम हमें कोन करले टोटल द्रवण रे 240 मिलीलीटर द्रवण रहउची 1:5 अनुपात रे मिसा गला तो टोटल भाग कर देले 1 प्लस से केते आछि 6 तामाने 6 भाग को 240 तो एक भाग को केते आसबो ना 40 जेहेतु अम्लटा गोटे भाग आ जलटा 5 भाग तामाने अम्लटा 40 तो जलटा 40 गुणन 5 होची 200 तो तेबे हमर अम्ल जलर परिमाण केते आसला ना अम्लटा होची हमर तेबे आसला 40 मिलीलीटर एला कि मिलीलीटर अछि ना एवं जलटा अछि हेबो तबे हमर केते ना 200 मिलीलीटर बुझी हला ना अम्लर परिमाण 40 मिलीलीटर जलर परिमाण 200 मिलीलीटर। तो देखो एटा को मु लिखि दउची 2 नंबरटा को उत्तरटा। तो देखो 2 नंबर उत्तरटा ना मोट द्रवणर परिमाण 240 मिलीलीटर तो अम्ल और जलर अनुपात केते ना 1:5 तो अनुपातर समष्टिटा केते हेबो ना 1 + 5 होची केते 6 तो अतएव अम्लर परिमाण केते हेबो ना एठी अनुपात हमर 1:5 अछि कि नै 1:5 अछि तबे अम्लर परिमाणटा केते हेबो ना देखो अम्लर परिमाणटा हेबो हमर टोटल केते अछि मोट द्रवण 240 मिलीलीटर तो अम्लर परिमाण समान 240 गुणन 1/6 हेबो एकटा कोन ना अम्ल जेहेतु हमें अम्लर परिमाण बाहर करूचे अम्लर परिमाण अछि 1/6 अनुपातर समष्टि केते 6 ता माने 240 गुणन 1/6 तो 240 को जेतेबेले 6 द्वारा भाग करबा तो केते आसला 4 6 चौक 24 40 आसला 6 240 को 6 रे काटी देले 6 चौक 24 शून्य माने 40 आसला 40 गुणन 1 केते ना 40 मिलीलीटर ता माने एठी अम्लर परिमाणटा तो हमर जेहेतु एठी अनुपात रे दिए हिची तो एठी हमें जानि गले अम्लटा केते दिया हिची ना मिसी छि ना 40 मिलीलीटर मिसिची एवं जलर परिमाणटा केमति बाहरिबा ना टोटल मोट द्रवणर परिमाण 240 मिलीलीटर तो 240 गुणन एठी देखो हमर जलर अनुपात अछि केते 5 ता माने 5 भाग को टोटल अनुपातर समष्टि 6 ता माने 240 गुणन 5/6 तो 6 रे काटी देबा 240 टा केते आसला 6 चौक 24 शून्य आसला ता माने एठी हमर केते आसबो तबे 200 मिलीलीटर आसबो कि पैना एठी देखो 40 गुणन 5 200 मिलीलीटर तो देखो 40 आउ 200 मिसले 240 आसुजे कि नै तेनु अम्लर तत्व लिखि देबो अतएव द्रवण रे अम्लर परिमाण 40 मिलीलीटर एवं जलर परिमाण 200 मिलीलीटर ये होची आंसर। तो देखो 2 नंबर गला एबे जीवा आमे 3 नंबर को देखो 3 नंबर रे कहिची कोन ना सबुज रंग प्रस्तुत करिबा पई नील एवं हळदिया रंग को 3:5 अनुपात रे मिसा गला तो आमर बनेबा कोन ए सबुज रंगटा ए सबुज रंग पई मिसा गला कोन नील एवं हळदिया को ता माने एठी हमें कहि परबा नील हळदिया हैला कि कोन बना हबो ना मोर सबुज रंग बना हबो बना होची कोन सबुज रंग तो नीलटा केते ना 3:5 नील को 3 भाग को हळदिया 5 भाग तो हमर सबुज रंग मिसा हबो तो 40 मिलीलीटर हमकु सबुज रंग मिसेबार सेबार करैछि प्रस्तुत करबार अछि केते 40 मिलीलीटर तो प्रस्तुत करिया पई एही दुईटी रंगर केते परिमाण आवश्यक माने ए जो नीलटा आ हळदियाटा हम 3:5 अछि तो केते परिमाण रे हमें 40 मिलीलीटर करबार अछि तो केते परिमाण रे हमें नील मिसेबा केते परिमाण से हमें हळदिया मिसेबा बुझी हला ना तापर कहिछि सबुज रंग एटा तो दिछि एटा गोटे क्वेश्चन दिछि सबुज रंग प्रस्तुत करिया पई एही दुईटी रंगर केते परिमाण रे आवश्यक तापर देखो दिछि सबुज रंग को फिका करिया पई मु मिश्रण रे 20 मिलीलीटर हळदिया रंग मिसेली कहूछि सबुज रंग को फिका करिया पई से कोन करले ना 20 मिलीलीटर आउ हळदिया रंग मिसेले हैला कि तबे नुआ रंग रे नील रंग एवं हळदिया रंगर अनुपातटा केते कहिछि तो दुईटा क्वेश्चन अछि हैला कि सबुज रंग प्रस्तुत करिया पई ए दुईटी रंगर केते परिमाण आवश्यक तो देखो टोटल हमर केते 3:5 माने टोटल हमर केते आसो टोटल भागटा 3 + 5 ता माने 8 भाग होउची कि नै हैला कि ता माने 8 भाग जदी हैला ता माने 8 भाग को होउची केते 8 भाग समान 40 तो गोटे भागटा केते हेबो 40 विभक्त 8 हेबो कि नै ता माने हमर आसी गला 5 ता माने गोटे भागटा आसी जिवो 5 ता माने एटी नीलटा केते हेबो नीलटा हेबो हमर 5 3 गुणन 5 3 गुणन 5 माने 15 हमर कोन आसुची मिलीलीटर हेबो मिलीलीटर अछि त 15 मिलीलीटर नीलटा तो हळदियाटा देबे केते हेबो हळदियाटा ना हळदियाटा हेबो हमर 5 अछि ता माने मिठी कहबा 5 गुणन 5 तो केते आसला 25 मिलीलीटर ता माने एठी हमर 15 आसला एठी 25 आसला मिसे देला हमर 40 आसुची कि नै
तेणु आम पाईगले जे नीलटा आम पाईगले 15 पाईगले हलदियाटा पाईगले आम 25 मिलीलीटर। तापर कही देख सबुज रंग को फिका करने मिश्रण में 20 लिटर आउ हलदिया रंग मिसेले ताने आमर ये हलदियाटा केते आसीला हलदियाटा 25 आसला हलदियाटा ताने 25 रे आम आउ कौन करवा ना 20 मिलीलीटर मिसेवा ताने केते आसला 45 मिलीलीटर आसला 45 मिलीलीटर बुझीपार कि नहीं। प्रथम आमको दिखाई कौन आमको 40 मिलीलीटर सबुज रंग दिए माने प्रस्तुत करने कहुई 3:5 अनुपात नीलटा हूँ 3 आउ हलदियाटा हूँ 5 तो मिसे देले 3 आउ 5 टोटाल भागटा 8 आसला यदि 8 भागटा हूँ 40 तो 1 भागटा केते आसबो 5 तामाने नीलटा केते हेबो 3 × 5 15 मिलीलीटर आउ हलदियाटा केते आसबो तमाने 5 × 5 माने केते 25 गुटे 15 नीलटा हूँ 15 आसला एवं हलदियाटा आसला आमर केते ना 25 मिलीलीटर आसला बुझीगला कि। तो तापर कही देख सबुज रंग को फिका करने मिश्रण में 20 मिलीलीटर हलदिया रंग मिसला कौटी मिसा जीव से 20 मिलीलीटर ना ये हलदिया रंग में हलदिया रंगटा आमर केते आसची हलदिया रंगटा आमर 25 मिलीलीटर आसुची तामाने 25 रे मु कोन करबी ना 20 मिसई देबी बुझीगला कि 25 रे 20 मिसई देले आमर केते आसुची 45 तामाने 45 मिलीलीटर तामाने आमर आसीगला कोन हलदिया रंगटा बुझीगला। तो आमर 15 तो कौन थिला 15 थिला आमर सबुज सॉरी नीलटा 15टा माने आमर कौन नील रंग आउ हलदिया तो नीलटा केते थिला नीलटा आमर तो 15 कारण सेठी मिसा ही नहीं हलदिया रे आमर जो केते बारिथिला 25 बारिथिला सेथिरे आमर 20 मिलीलीटर पुणी आउतरे मिसा हिची कोन पाई मिसा हिची ना सबुज रंग को आमर फिका करिया पई तो तेणु आमर एठे केते आसला तेबे नील आउ हलदिया तेबे 15 आउ केते आसला ना आमर 45 बुझी होची कि नहीं। तो ये अनुपातटा हला कि ना एठी हमको हरी एड करा हिची हमर 25 थिला 25 रे 20 मिसेला माने 45 हला ता माने अनुपातटा हमर नील आउ हलदिया रो केते आसला 15:40 45 15 अनुपात केते 45 तो ताकू हमें कौन करवा अनुपात तमने एटा को जदी हमें 15:45 को लघिष्ठ करबा केते आसबो ना देखो 15 विभक्त 45 माने 5 3 15 5 9 45 पुनी 3 रे काटे 3 3 9 3 के सॉरी 3 के 3 3 3 9 ता माने 1:2 केते आसबो 3 हेबो तो एटा अनुपातटा केते आसला 1:3 आसला आउ यही दुईटी रंगर परिमाण केते लिखि दबो कोन ना नील रंग होची पुस्तक में दुईटी रंगर केते परिमाण आवश्यक ता माने एठी हमर नील होची 15 नील रंग होची कोन 15 मिलीलीटर आउ हमर हलदिया रंगटा हेतिला केते हलदिया रंगटा हमर 25 मिलीलीटर हेतिला 25 मिलीलीटर बुझी हला ना। तो देखो सेटा को मु लिखि दउची एठी देखो 3 नंबर उत्तर ना तो देखो 3 नंबर उत्तरटा हला तो केमती लिखिबो तो दुईटा भाग करदेली गोटे जेहेतु रंगर परिमाण अछि आ गोटे नुआ रंगर अनुपात निर्णय करते कहिछि तो प्रथम भागटा को मु रंगर परिमाण नै नेली तो प्रथम भाग देखो लिखिछि रंगर परिमाण निर्णय तो मोट सबुज रंग केते थिला ना 40 मिलीलीटर तो नील और हलदिया रंगर अनुपात होछि 3:5 तो अनुपातर समष्टि ता माने 3 + 5 होछि 8 तो आवश्यक नील रंग ता माने आमे केमती करबा आवश्यक नील रंग माने टोटल रंग केते सबुज रंग ना 40 मिलीलीटर अछि तो आवश्यक नील रंग केते अछि ना 40 × 3/8 तीनटा कौन ना तीनटा जेहेतु आमर नील रंग अच्छी आउ 8टा कौनटा 8टा हूँ अनुपातर समष्टि 8 ताने 40 × 3/8 तो 40 को 8 द्वारा भाग कले आमर केते आसला 5 ताने 5 × 3 होची केते 15 मिलीलीटर ताने जो 40 मिलीलीटर टा जो अच्छी सबुज रंग सेथिरे आमर नील हलदिया मिसी केते ना हलदी नीलटा मिसी आमर 15 मिलीलीटर एवं हलदिया रंगटा तेबे आमर केते अछि ना आवश्यक होची हलदिया रंग तेबे सेटे केते अछि ना 40 × 5/8 तो 40टा हूँ आमर मोट सबुज रंग 40 मिलीलीटर आ 5टा हूँ कौन ना हलदिया रंगर अनुपात होता आमर 5 तो 5 विभक्त 8टा कौन 8टा हूँ आमर दुईटा रंगर अनुपातर समष्टि ताने 40 × 5/8 तो हेल्ले पाई तो जो सबुज रंग जो 40 मिलीलीटर अच्छी सबुज रंगटा तो नील आउ हलदिया रंगर अनुपात दी जाइए 3:5 3:5 ताने आम नील रंगटा पाईगले केते आमर 15 पाईगले तो आवश्यक हलदिया रंगटा 40 × 5/8 8टा हूँ आमर नील आउ हलदिया रंगर अनुपात आ 5टा हूँ आमर कौन ना 5टा हूँ आमर এই যে 8টা নীল আর হলদিয়া রঙের অনুপাতর সমষ্টিটা হচ্ছে 8 আর হলদিয়া রঙের অনুপাত দিয়েছিল 5 তেমন 5/8 তো 40 को 8 রে কাটলে আমার 5 আসলা 5 × 5 হচ্ছে 25 মিলিলিটার তা মানে এই যে 40 মিলিলিটার যে সবুজ রঙটা বনা হয়েছে তৈরি হয়েছে রঙের পরিমাণটা রঙটা
ତା ମାନେ ସେ 3:5 ଅନୁପାତରେ ଅଛି ନୀଳ ହଳଦିଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳଟା 15 ମିଲିଲିଟର ଥିଲା ବେଳକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟା ଅଛି 25 ମିଲିଲିଟର। ତ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନେବା ନା ନୂଆ ରଙ୍ଗର ଅନୁପାତ ନେବା, ସେଟାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ନେବା, ନୂଆ ରଙ୍ଗର ଅନୁପାତଟା ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ଦେଖ ଆଉ 20 ମିଲିଲିଟର ବା 20 ମିଲିଲିଟର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମିଶାଇବା ପରେ ତ ଦେଖ ଆମର କେତେ ଥିଲା, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟା ଆମର କେତେ ପାଇଥିଲେ 25 ମିଲିଲିଟର ପାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ 25 ମିଲିଲିଟରରେ ଆମେ ଆଉ 20 ମିଲିଲିଟର ମିଶାଉଛେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ନୂଆ ରଙ୍ଗଟା ଆମେ ସେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗକୁ ଫିକା କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିହେଲା କି। ଆଉ 20 ମିଲିଲିଟର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମିଶାଉଛେ, ତେବେ ନୂଆ ମିଶ୍ରଣରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗଟା ତ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ତ ସେ ଯାହା ଥିଲା ନୀଳ ରଙ୍ଗ ତାହା ହିଁ ଆସିବ, କାରଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ କେତେ ଆସିଥିଲା, ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ 40 ମିଲିଲିଟର ଥିଲା ନୀଳ ରଙ୍ଗଟା 15 ମିଲିଲିଟର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଏଟା ତ ମିଶା ହେଇନାହିଁ ଆମର ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ, ତେଣୁ ନୂଆ ମିଶ୍ରଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପରିମାଣ ସେଇ 15 ମିଲିଲିଟର ହିଁ ରହିବ। ତ ନୂଆ ମିଶ୍ରଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ, ଆବଶ୍ୟକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟା ହେଉଛି 25 ମିଲିଲିଟର, ସେଥିରେ ଆଉ 20 ମିଲିଲିଟର ମିଶା ହେଲା, ତା ମାନେ 25 + 20 ମିଲିଲିଟର ମାନେ ହେଉଛି 45 ମିଲିଲିଟର। ତେବେ ଆମେ ପାଇଗଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ନୂଆ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ମିଶା ହେଇଛି ଆଉ 20 ମିଲିଲିଟର ଆଗରୁ ଥିଲା ଆମର 25 ମିଲିଲିଟର, ତ ସେଠି 20 ମିଲିଲିଟର ମିଶା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ହେଲା କେତେ 45 ମିଲିଲିଟର ହେଲା। ତ ନୂଆ ରଙ୍ଗର ଅନୁପାତ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳ ଇଷ୍ଟୁ ହଳଦିଆ, ନୀଳ ଆଉ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅନୁପାତ କେତେ ଆସିବ ନା 15:45। ତ ଏଟାକୁ 15ରେ କାଟିଲେ 15 କେ 15 15 3 45, ତା ମାନେ 1:2 କେତେ ଆସିଲା 3 ଆସିଲା ଅନୁପାତଟା। ତ ଲେଖିଦେବ ଅତଏବ 40 ମିଲିଲିଟର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ 15 ମିଲିଲିଟର ନୀଳ ଏବଂ 25 ମିଲିଲିଟର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ନୀଳ ଓ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ ନା 1:3 ହେବ। ଆମକୁ ସେଇଟା ମାଗିଥିଲା ଯେ 40 ମିଲିଲିଟର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ କେତେ ମିଲିଲିଟର ନୀଳ, କେତେ ନୀଳ ଥିଲା, ନୀଳର ପରିମାଣ କେତେ ନା 15 ମିଲିଲିଟର ନୀଳ ରହିଛି, ଏବଂ ହଳଦିଆର ପରିମାଣ କେତେ ନା 25 ମିଲିଲିଟର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ନୂଆ ରଙ୍ଗଟା ମିଶାଉଛେ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଜ ରଙ୍ଗକୁ ଫିକା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଉ 20 ମିଲିଲିଟର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମିଶାଉଛେ, ତ ସେ ନୂଆ ରଙ୍ଗର ଅନୁପାତଟା କେତେ ହେବ, ତାମାନେ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ନୀଳ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅନୁପାତ ହେବ 1:3। 1ଟା ଯେହେତୁ ଆମର କିଛି ମିଶାଇ ନାହିଁ 1:3 ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲା ନା ନୀଳଟା ଯେଉଁ 15 ଥିଲା ଏବଂ ହଳଦିଆଟା ଆମର ହେଲା 45, 15 ବିଭକ୍ତ 39, 15 ଅନୁପାତ 45 ମାନେ କ'ଣ 15 ବିଭକ୍ତ 45, ତାହେଲେ 15 କେ 15 15 3 45, ତାହେଲେ 1/3 ହେଉଛି 1:3 ହେଲା, ବୁଝିହେଲା ନା। ତେଣୁ 1:3 ଅନୁପାତ ହେବ, 1:3 ହେଲା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆନ୍ସର, ଅନୁପାତଟା ତମର କେତେ ଆସିଲା 1:3 ଆସିଲା। ତ 3 ଗଲା, ଏବେ ଯିବା ଆମେ 4 କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ 4 ରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ନରମ ଇଡଲି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଚାଉଳ ଏବଂ ବିରି ଡାଲିକୁ 2:1 ଅନୁପାତରେ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଇଡଲି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 6 କପ୍ ମିଶ୍ରଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଡାଲିରୁ କେତେ ଲେଖାଏଁ କପ୍ ନେବ। ତ ଦେଖ ନରମ ଇଡଲି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚାଉଳ ଆଉ ବିରି ଅନୁପାତ କେତେ ଦେଇଛି, ତା ମାନେ 2:1। ଚାଉଳ ଭାଗଟା 2 ଦିଆହେଇଛି ବେଳକୁ ବିରିର ଅନୁପାତ କେତେ ଦେଇଛି 1 ଦିଆହେଇଛି, ବୁଝିହେଲା ନା। ତା ମାନେ ଟୋଟାଲ ଅନୁପାତ କେତେ ଆସିଲା 2 + 1, ତା ମାନେ 3 ଆସିଲା, ବୁଝିହେଲା। ତ ତାପରେ କହିଛି ଦେଖ ଆବଶ୍ୟକ, ତା ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ 6 କପ୍ ମିଶ୍ରଣ, ତା ମାନେ ଯଦି ଆମର 3 ଭାଗଟା ହେଉଛି 6, ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଭାଗଟା କେତେ ହେବ 2, ତା ମାନେ ଏଠି ଚାଉଳ କେତେ ଅଛି 2 × 2 ମାନେ 4 କପ୍ ଚାଉଳ ଅଛି। ତ ଏ ଡାଲିଟା କେତେ ଅଛି ବିରି ଡାଲିଟା ନା ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଭାଗଟା, କାରଣ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି କେତେ 6 କପ୍, ତ 3 କପ୍ କୁ ହେଉଛି 6 3 ଭାଗକୁ ହେଉଛି 6 କପ୍, ତ ଏକ ଭାଗକୁ କେତେ ଆସିଲା ନା 2 କପ୍। ତ ଯେହେତୁ ବିରି ଡାଲିଟା ଅଛି ଚାଉଳଟା ଅଛି 2, ତା ମାନେ 2 × 2 4 କପ୍, ତା ମାନେ ଚାଉଳ ହେଉଛି 4 କପ୍। ତ ଆମର ବିରି ଡାଲିଟା କେତେ ହେବ ନା ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କହିବେ 3 ଅଛି, ତା ମାନେ 6 କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦେବା, ତ 2 ଆସୁଛି, ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଭାଗଟା 2, ତା ମାନେ ଏଠି ତ କ'ଣ ହେବ ସେଇ 2 ହେବ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ତା ମାନେ ଏଠି ଡାଲିଟା ବିରି ଡାଲିଟା କେତେ ହେଉଛି 2 କପ୍ ହେବ। ତ ଦେଖ ଇଏ 4 କପ୍ ଇଏ 2 କପ୍ ମିଶିଲେ 6 କପ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତା ମାନେ ଚାଉଳ ଆମେ କେତେ ନେଇଛେ ନା 4 କପ୍ ନେଇଛେ, ଏବଂ ବିରି ଡାଲିଟା ଆମେ କେତେ ନେଇଛେ ନା 2 କପ୍ ନେଇଛେ। ତ କହୁଛି କ'ଣ ନା ତେବେ ତୁମେ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଇଡଲି ତିଆରି ପାଇଁ 6 କପ୍ ମିଶ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମେ ଚାଉଳ ଡାଲିରୁ କେତେ ଲେଖାଏଁ କପ୍ ନେବ। ତା ମାନେ ଆମକୁ 4 କପ୍ କ'ଣ ନେବା ଚାଉଳ ନେବା, ତ ଚାଉଳ ଆମେ କେତେ ନେବା 4 କପ୍ ନେବା, ଏବଂ ଡାଲି କେତେ ନେବା ନା ଡାଲି 2 କପ୍ ନେବା, ହେଲା କି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର। 4 ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର ନେଲି, 4 ନମ୍ବର ଦେଖ ଉତ୍ତର ଲାଗି। ତ
তো দেখো কোণ ଅଛି ନା ମୋଟ ମିଶ୍ରଣ କେତେ ହଉଛି 6 କପ୍। ତ ଚାଉଳ ଓ ବିରି ଡାଲିର ଅନୁପାତ କେତେ ନା 2:1। ତା ମାନେ ଅନୁପାତର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ 2 + 1 କେତେ ନା 3। ତ ଅତଏବ ଆବଶ୍ୟକ ଚାଉଳ ସମାନ 6 ଗୁଣନ 2/3, କାରଣ 6ଟା কোণ ନା ମୋଟ ମିଶ୍ରଣ ହଉଛି 6 କପ୍। ତ ଚାଉଳ ଆବଶ୍ୟକ ଚାଉଳଟା କେମିତି ବାହାରିବ ନା ଚାଉଳ ଏବଂ ବିରି ଡାଲିର ଅନୁପାତ ହଉଛି 2:1 ଅଛି। ତା ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଚାଉଳ ମାନେ 6 ଗୁଣନ ଏ 2ଟା কোণ ନା 2ଟା ହଉଛି ଚାଉଳ, ତା ମାନେ 2/3ଟା কোণ ନା ଅନୁପାତର ସମଷ୍ଟି। ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଓ ବିରି ଡାଲିର ଅନୁପାତ ହଉଛି 2 + 1, 2:1 ମାନେ କ'ଣ 2 + 1 ହଉଛି 3। ତା ମାନେ 6 ଗୁଣନ 2/3। ତ 6ରେ 6କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 3 ଦ୍ୱାରା କାଟିବା 2 ଆସିଲା, ତା ମାନେ 2 × 2 କେତେ ଆମର 4 କପ୍ ଆସିଲା ଆବଶ୍ୟକ ଚାଉଳ। ଆବଶ୍ୟକ ବିରି ଡାଲି ତେବେ କେତେ ହେବ 6 ଗୁଣନ 1/3। ତ ଦେଖ 6କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 3 ଦ୍ୱାରା କାଟିଦେବି ତ 3 ଦୁଣେ 6 ଆସିଲା, 2 ଆସିଲା, ତ 2 × 9 କେତେ 2 କପ୍ ଆସିଲା କି ନାହିଁ। ତ ଲେଖିବ ଅତଏବ ତୁମକୁ ତା ମାନେ କେତେ ଦରକାର 4 କପ୍ ଚାଉଳ ଏବଂ 2 କପ୍ ବିରି ଡାଲି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆନ୍ସର। ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଇଟା କହିଛି ନା ଦେଖ ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ 6 କପ୍ ମିଶ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ତା ମାନେ ଆମର ଏଠି 4 କପ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ଚାଉଳ ଆସିଲା, 2 କପ୍ ଆମର ବିରି ଡାଲି ଆସିଲା, ତ 4 + 2 ତା ମାନେ ଆମର 6 କପ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ 4 କପ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ଚାଉଳ ଏବଂ 2 କପ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ବିରି ଡାଲି, ହେଲା କି। ତେଣୁ ଆମର ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର 5 ନମ୍ବରରେ କହିଛି କ'ଣ ନା ମୋ ପାଖରେ ବାଲ୍ଟିଏ କମଳା ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗକୁ 3:5 ଅନୁପାତରେ ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ମୁଁ ମିଶ୍ରଣରେ ଆଉ ଏକ ବାଲ୍ଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମିଶାଇଲି। ନୂତନ ମିଶ୍ରଣରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅନୁପାତ କେତେ କହିଛି। ତ ଦେଖ କହିଛି ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ବାଲ୍ଟିଏ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି କମଳା ରଙ୍ଗ ଅଛି। ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗକୁ 3:5 ଅନୁପାତରେ ମିଶାଇଛି। ଲାଲଟା 3 ଭାଗକୁ ହଳଦିଆଟା କେତେ 5 ଭାଗ। ତ କହିଛି ମୁଁ ମିଶ୍ରଣରେ ଆଉ ଏକ ବାଲ୍ଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମିଶାଇଲି। ତ କମଳା ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ତ ଆଉ ମିଶ୍ରଣରେ କ'ଣ କଲା ନା ଆଉ ଏକ ବାଲ୍ଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମିଶାଇଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ କମଳା ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ତ ସେ କମଳା ରଙ୍ଗରେ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମିଶାଇଛି। ତ ନୂତନ ମିଶ୍ରଣରେ ତେବେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅନୁପାତଟା କେତେ ହେବ। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ପ୍ରୋସେସରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କରିଦେବି। ତ ଦେଖ ଏଟା କ'ଣ କହିଛି ନା ପ୍ରଥମ ବାଲ୍ଟିରେ ତେବେ ଦେଖ ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅନୁପାତ କେତେ ଅଛି, ତା ମାନେ 3:5 ଅଛି। ତା ମାନେ 3ଟା ହେଉଛି ଲାଲ ଏବଂ 5ଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ବୁଝିଗଲା। ତ ତାର ଟୋଟାଲ ଅନୁପାତର ସମଷ୍ଟି କେତେ ଆସିଲା 3 + 5 ମାନେ 8 ଆସିଲା ଅନୁପାତର ସମଷ୍ଟି। ତା ମାନେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଯେହେତୁ ତା ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ବାଲ୍ଟି ତେବେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପରିମାଣ ଯିବା, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପରିମାଣ କ'ଣ ହେବ 8 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ। ଆଉ ତେବେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କ'ଣ ହେବ, ତା ମାନେ ଦେଖ ଏଠି 8 ଭାଗରୁ ଇଏ କେତେ ଆସିଲା, ତା ମାନେ ଲାଲ ରଙ୍ଗଟା ଯେହେତୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗଟା 3:5 ଅନୁପାତରେ ଅଛି ଲାଲ ହଳଦିଆ, ତା ମାନେ ଲାଲ ରଙ୍ଗଟା 3, ଟୋଟାଲ ଭାଗଟା ହେଉଛି କେତେ 8। ତା ମାନେ 8 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଲାଲ ରଙ୍ଗ। ବୁଝିଗଲା ନା। ଠିକ ସେହିପରି ଆମର ଯୋଉ ଏଠି ଅଛି ଆମର କ'ଣ 5 ଭାଗ ଅଛି, 5 ଭାଗ କି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ତା ମାନେ 5/8, 8 ଭାଗରୁ 5 ଭାଗ ହେଉଛି ଆମର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ବୁଝିଗଲା। ତ ମିଶା ଯାଇଥିବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟାକୁ ଧର ଆମର କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ମିଶା ଗଲା, ତା ମାନେ ଏଠି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କେତେ ନା ପୁଣି ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ମିଶାଗଲା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ବୁଝିଗଲା। ତା ମାନେ ନୂତନ ମିଶ୍ରଣରେ ମୋଟ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କେତେ ହେବ, ତା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 5/8 ଅଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ସେଇଠି ଆମେ 1 ମିଶାଇବା ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି, ଯେହେତୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହିଁ ମିଶା ଯାଇଛି, ଲାଲ ରଙ୍ଗ ମିଶା ହେଇନି, ହେଲା କି। 5/8 + 1 ତ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ 8, 5, 8 13/8 13/8 ହେବ। ତା ମାନେ 13/8 ବାଲ୍ଟି ତା ମାନେ ମିଶା ହେଇଛି। ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ। ତ ଏ ମିଶ୍ରଣରେ 13/8 ମିଶା ତ ନୂତନ ମିଶ୍ରଣରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗଟା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଲାଲ ରଙ୍ଗ କେତେ ଅଛି ନା 3/8। 3/8ଟା କ'ଣ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ, କାରଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗ କିଛି କରାହେଇନି। ତେଣୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗଟା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି, ତ 3/8 ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଏବେ କହିବା କ'ଣ ନା ନୂତନ ଅନୁପାତ ମାନେ କ'ଣ ନୂତନ ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣରେ କହିଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅନୁପାତ କେତେ। ତା ମାନେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହେଲା କି ଇଷ୍ଟୁ ଆମର କ'ଣ ନା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ତାର ଅନୁପାତଟା ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ଲାଲ ରଙ୍ଗଟା 3:8 ଅଛି, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟା 13/8 ଅଛି, ହେଲା କି। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ତ 3/8 13/8, ତ ଏଟା 8 କ'ଣ ହେବ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ। ନହେଲେ ତୁମେ ଏଟାକୁ କରିପାରିବ ଗୁଣନ କରିବି କରିପାରିବ, ହେଲା କି। ନହେଲେ 8 କ୍ୟାନସେଲ କରିଦିଅ, 3 କେତେ ହେବ ଆମର 13। ତା ମାନେ ଏଇ ଅନୁପାତର ତ ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ 3:13 ହେବ। ବୁଝିଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଆନ୍ସର। ତ ଦେଖ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବି କହିଦେଉଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝେଇଦେଲି, ଏଟାକୁ ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି ଏବେ, ହେଲା।
5 নম্বর উত্তরটা এইভাবে লেখব। তো দুইটা প্রসেস লিখি দিয়েছি। তো প্রথমে দেখো প্রথম বালটিরে লাল এবং হলদিয়া রঙর অনুপাত কেতে অছি না 3:5 অছি। তো অনুপাতর সমষ্টি অর্থাৎ কোন 3 + 5 মিশাই দেব। তো কেতে আসলা 8 আসলা। তার মানে প্রথম বালটিরে রঙর পরিমাণ কেতে হব লাল রঙর পরিমাণ, কারণ আমার লাল রঙটা এটি কেতে অছি এটি 3 ভাগ, এটা হলদিয়া রঙটা কেতে অছি না 5 ভাগ অছি। তো টোটাল রঙটা ভাগটা টোটাল রঙটা কেতে না 8 ভাগ। তার মানে লাল রঙর সমষ্টি মানে কোন, যেহেতু আমার এটি লাল রঙটা 3 ভাগ অছি তো সমুদায় ভাগ হচ্ছে আমার 8 ভাগ। তার মানে লাল রঙর পরিমাণ 3/8, তার মানে 8 ভাগরু 3 ভাগ, তার মানে 3/8 বালটি। হলদিয়া রঙর পরিমাণ কেতে অছি না 5 ହେଲା କି, ତା ମାନେ 5 ଟା ହେଲା କି କେତେ ନା ସମୁଦାୟ ଭାଗ କେତେ ଅଛି 8 ଭାଗରୁ 5 ଭାଗ ଅଛି। ତା ମାନେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପରିମାଣ ଅଛି 5/8 ବାଲଟି। ତ ନୂତନ ପରିମାଣ ମାନେ ଆଉ ଏକ ବାଲଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମିଶାଇବା ପରେ ତ କଣ ହେବ ନା ମିଶା ଯାଇଥିବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାଲଟି। ତା ମାନେ ନୂତନ ମିଶ୍ରଣରେ ମୋଟ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କେତେ ହେବ ନା ଆମର ଏଠି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟା କେତେ ଅଛି ନା 5/8 ବାଲଟି ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ 1 ବାଲଟି ମିଶାଇବା। ତା ମାନେ ନୂତନ ମିଶ୍ରଣରେ ମୋଟ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେବ 5/8 + 1, ତା ମାନେ କେତେ ଆସିଲା 5 + 8/8। କି ପାଇଁ ତଳେ 1 ଅଛି 8 1 + 8 ଏଟା କି, ତା ପୁଣି 8 କୁ 8 ହରଣ କଲେ 1 1 × 5 5, ପୁଣି ଏଠି ଅଛି କଣ ଆମେ 8 କୁ ଯଦି ଆମେ 1 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ଏ 8 ଆସୁଛି 8 × 1 ହେଉଛି 8। ତେଣୁ 5 + 8/8 ତ କେତେ ଆସିଲା 5 + 8 13 13/8 ବାଲଟି ଆସିଲା। ବୁଝିଗଲା। ତା ମାନେ এটা নূতন মিশ্রণের মোট হলদিয়া রঙ। তা মানে এটি নূতন মিশ্রণের লাল রঙরে তো আমার কিছু পরিবর্তন হই নাই। তা মানে লাল রঙটা কেতে আছে 3/8 বালটি ଅଛି। তো নূতন মিশ্রণের লাল রঙ অপরিবর্তিত, তা মানে 3/8 বালটি। তবে নূতন মিশ্রণের লাল রঙ এবং হলদিয়া রঙর অনুপাত কেতে ହେବ, যেহেতু লাল রঙটা অপরিবর্তিত ଅଛି তা মানে 3/8 বালটি ଅଛି এবং হলদিয়া রঙটা কেতে ହେଲା তেবে না 13/8 বালটি ହେଲା। ତା ମାନେ ଅନୁପାତଟା କେତେ ଆସିଯିବ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଅନୁପାତ 3/8 ଅନୁପାତ 13/8। ତ 8 8 କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯିବ, ତା ମାନେ 3 ଅନୁପାତ କେତେ ରହିଲା ଆମର 13, 3:13। তো লেখব অতএব নূতন মিশ্রণে লাল রঙ এবং হলদিয়া রঙর অনুপাত 3:13 বা 3:13 হব। ইয়ে হচ্ছে আনসার। সেটাকে যদি আমি আউ গোটে প্রসেস দেখো যদি করিবা কিংবা দেখো কেমতি হব না সমাধান করবা। দেখো মনে করো এটি মু কোন কলি না যেহেতু আমার কেতে আছে 3:5 ଅଛି তো এটা সমুদায় ভাগটা কেতে আসছে 3 + 5 হচ্ছে 8। তেণু মু কোন কলি না এটি গোটিয়ে বালটির পরিমাণটাকে মু 8 ଅଛି মু 8x লিটর লইগলি হেলা কি। তেণু প্রথম বালটি কমলা রঙরে, যেহেতু কমলা রঙরে বালটিটা আছে তবে লাল এবং হলদিয়া রঙর অনুপাত 3:5, তো লাল রঙর অনুপাত 3x হব, হলদিয়া রঙর পরিমাণ হব কেতে হব না 5x হব। তার মানে এটি নূয়া রঙ মিশাইয়া পরে আউ এক সম্পূর্ণ বালটিরে হলদিয়া রঙ মিশা গলা, তেণু মিশা হইଥିବା হলদিয়া রঙর পরিমাণটা কেতে আসি তেবে 8x ହେଲା। যে ହେଲା কি ପାଇଁ না এক সম্পূর্ণ ଗୋଟେ হলদিয়া রঙটা মিশা গলা, তেণু হলদিয়া মিশাইଥିବା রঙর পরিমাণটা কেতে হব তেবে 8x হব। বুঝিগলা কি ପାଇଁ না এটি ହେଲା। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲ୍ଟି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲ୍ଟି ଅଛି ସେଠି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଆମେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟା ମିଶଉଛେ ହେଲା କି, ତାମାନେ ସେଠି ମିଶା ହେଇଥିବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପରିମାଣଟା କେତେ ହେବ ଆମର 8x ହେବ ହେଲା କି। ତାପରେ କହିଛି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ମିଶ୍ରଣ ରଙ୍ଗର ପରିମାଣ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପରିମାଣ କେତେ ନା 3x, ଯେଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ, ସେ କିଛି ମିଶା ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ଏଠି କେମିତି ଏଠି କଲେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟା ଦେଖ ବାଲ୍ଟିର ପରିମାଣ ଆମେ 8x ନେଇଛେ କି ନାହିଁ, ତାମାନେ ସେଟା ହଉଛି କଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପରିମାଣ ବାଲ୍ଟିର ହେଲା କି। ତାମାନେ ଏଠି ଆମର କେତେ ଆସିଛି ତେବେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପରିମାଣ 3x, ମାନେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ତାମାନେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମୋଟ ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ଏଠି 5x ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଆମର ମିଶା ହେଇଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ତାମାନେ 8x। ତ 5x + 8x ହଉଛି କେତେ ଆମର 13x। ତାମାନେ ନୂତନ ଅନୁପାତଟା କେତେ ହେବ ନା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଆଉ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ ତାମାନେ 3x ହେବ। 3x ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ ଏଠି ହଳଦିଆଟା କେତେ ହଉଛି ଆମର 13x ହେବ। x କଟିଗଲା, ତାମାନେ 3 ଅନୁପାତ କେତେ ଆସିଲା 13 ଆସିଲା। ତ ନୂତନ ମିଶ୍ରଣରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅନୁପାତ କେତେ ଆସୁଛି ନା 3:13 বা 3:13। ଇଏ ହଉଛି ଆନ୍ସର। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ। କିମ୍ବା ତୁମେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ବି ଲେଖିପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ନା ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ଏଠି ମନେ କର ବାଲ୍ଟିଟାକୁ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିଟାକୁ ନେଲ, ତାମାନେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ହେଲା କି ଲେଖିଦେବ କଣ ନା ଏଠି ମନେ କର ହେଲା କି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲ୍ଟି, ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି ବା ହେଲା ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିର ବାଲ୍ଟି ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି ହେଲା କି ରଙ୍ଗର ସମୁଦାୟ ପରିମାଣ, ସମୁଦାୟ ପରିମାଣଟାକୁ ଧରନ୍ତୁ ତୁମେ ନେଇଯିବ କଣ ନା x লিটর ନେଇଯିବ ଏଟାରେ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବାଲ୍ଟିଟା କେତେ ହେବ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ
बाल्टी रे है कि लाल रंगर परिमाण लाल रंगर परिमाण परिमाणटा केते हेबो तेबे ना जेहेतु केते अछि अनुपात 3:5 अनुपात अछि कि नहीं ता माने हम एठी कहि पाइबा 3 विभक्त 3 + 5 * x ता माने हम कहि पारबा कोन 3 विभक्त 8x हैला कि 3x विभक्त 8 तबे एटा कोन लाल रंग एबे हम हळदिया रंग नै पारबा हळदिया रंगर परिमाण हैला कि हळदिया रंगर परिमाण केते हेबो ना 5 विभक्त हैला कि 5 सॉरी 5 विभक्त हम समुदाय केते अछि समुदाय अछि हमर एठी देखो हळदिया रंगटा त माने 5 विभक्त से समुदायटा 8 हेबो हैला कि एठी तमे डायरेक्ट 8 लिखबा जाय बा 3 + 5 लिखि देबा 3 + 5 हैला कि * x ता माने 5 विभक्त 8x हैला कि 5x + 8x तापर कहिछि कोन वर्तमान मिश्रण रे आउ एक बाल्टी माने x परिमाण रो एक संपूर्ण हळदिया रंग मिसा जिवो बुझी गेला तो एठी लिखि देबो हैला कोन लिखबो ना वर्तमान द्रवण रे आमे आउ केते मिसेबा आउ एक बाल्टी मिसेते कहिछि हळदिया बाल्टी हैला कि आउ एट लिखबो आउ एक बाल्टी हैला कि x परिमाण रो संपूर्ण हळदिया रंग मिसा गला हळदिया रंग मिसा गला तेणु नूतन मिश्रण रे हैला कि लाल रंगर तेबे समुदाय परिमाणटा केते हेबो लाल रंगर समुदाय परिमाणटा हेबो हमर केते हेबो ना 3 विभक्त 8x हेबो आ हळदिया रंगर समुदाय परिमाणटा केते हेबो हळदिया रंगर समुदाय परिमाणटा केते हेबो ना 5 विभक्त 8 आउ आमे केते करछे x परिमाण रो मिसेछे ता माने 5 विभक्त 8x + x हेबो बुझी हला ना तो एटा आमे कहि परबा कोन 5x विभक्त 8 + x कहि परबा कि नहीं तो एबे देखो कोन करिवो हैला तो एठी हमर 8 आसला 5x प्लस इने मिसले कोन हबो 8x ता माने 13x विभक्त 8 आसला बुझी हला तो नूतन अनुपात ता माने कहार अनुपात हबो लाल रंग एवं हळदिया रंगर हैला कि तो देखो नूतन मिश्रण रे लाल रंग एवं हळदिया रंगर अनुपात केते हेबो ना देखो एठी हमर लाल रंगटा कोन से अपरिवर्तित रहिछि सेटा किछि मिसा ही नै ता माने 3 विभक्त 8x अछि ता माने 3x विभक्त 8 अनुपातटा केते हेबो 13x विभक्त 8 8 काटि जिवो x काटि जिवो ता माने केते आसला 3 अनुपात केते 13 3 अनुपात 13 बुझियला तेनो एटी होची कोन ता माने ए जो तीनटा होची लाल रंग आउ ए जो 13 टा सी आसला हमर हळदिया रंग तो हमकु कहिची कोन जे केते अनुपात हमकु कहिची ना तबे नूतन मिश्रण लाल एवं हळदिया रंगर अनुपात तबे हम केते पाइले 3 अनुपात 13 बा 3 अनुपात 13 तो तीनटा जाको मेथड करि देली विभिन्न प्रकार x धरि की गुटा करली आ एटा को हमें कोन 8x धरि करि करली हैला कि तीनटा जाको मेथड मुठे आलोचना करली एटा फास्ट भी कर देली हैला कि तो तुमको जोटा सुविधा लागबो एटा बिना x नै कि करिछि प्रथम जोटा हमें करिछि माने आलोचना करिछे हैला कि तीनटा मेथड रु फास्ट कोनटा बिना x रे तापरटा हमें 8x नै कि करली मने कर बाल्टी रो परिमाण तापरटा x नै कि करली तुमको जोटा सुविधा लागबो तुमे सेटा करबो फास्टटा टिके सहज अछि बिना x नै कि करिछि हैला कि तेनु तुमको जोटा सुविधा लागबो तुमे सेटा करबो तीनटा जाको मेथड रे मु तुमको बतै देली हैला कि तो देखो हमर जो निजे करी देखो थिला 1 नंबर हमें कोन करले ना 5 नंबर जाय आलोचना करले एबे देखो हमें आउ टिके अछि ए जिंसटा हैला कि कोडा ना हमर ए 7.6 रे अछि एकक परिवर्तन सेटा भी आलोचना करि देबा
तो देख कौन कही ना पूर्वर आम जाचु समानुपाती संबंधी समस्या समाधान करिया बेले जिनिस गुड़िकर परिमाण को समान एकक प्रकाश करा जाए। जेतेबेले आम समानुपाती संबंधी समस्या विषय आम आलोचना करुचे समाधान करुचे से समय जो सब जिनिस गुड़ाक अच्छी तार परिमाणटा भी सामान एकक होता दरकार। तमें ग्राम थी तो ग्राम थी दरकार, गोटे किलोग्राम गोटे ग्राम कले हम ना कि लिटर थी तो लिटर थी दरकार, मिलीलिटर थी तो मिलीलिटर थी दरकार। लिटर मिलीलिटर कले हम जब मिलीलिटर थी चाकू मिलीलिटर कहब है। तो देख कही एठारे तुम जानिबा निमंते केतेक गुरुत्वपूर्ण एककर परिवर्तन संबंध में आलोचना करवा। तो देख दैर्घ्य दिखाई 1 मीटरटा केते ना 3.281 फुट एतकी फुट है कि गोटे मीटरटा 3.281 फुट। तो क्षेत्रफल देख 1 वर्ग मीटरटा केते ना 10.764 वर्ग फुट, एक एकटा हूँ 43,560 वर्ग फुट, 1 हेक्टरटा हूँ 10,000 वर्ग मीटर, 1 हेक्टरटा हूँ 2.471 एकर। तो देख आयतन 1 मिलीलिटर समान 1 घन सेंटीमीटर एगुड़ाक मन रखिदेव टे 1 लिटर समान 1000 मिलीलिटर कि 1000 घन सेंटीमीटर। तो देख तापमात्रा तो फारेनहाइट एवं सेल्सियस मध्य तापमात्रा एककर परिवर्तन टिके जटिल किंतु सेल्सियस को आम डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस लिखुचे 32 डिग्री फारेनहाइट है कि 0 डिग्री सेल्सियस समान के 32 डिग्री फारेनहाइट। तो फारेनहाइट रे है कि 5.5 विभक्त फारेनहाइट समान कौन 5 विभक्त 9 गुणन सेल्सियस विभक्त 32। जदि आम फारेनहाइट बाहर ताने 5 विभक्त 9 गुणन सेल्सियस युक्त 32 है फारेनहाइट समान। तो सेल्सियस समान कौन हम ना ये जो फारेनहाइटा एपटे कौन अच्छी फारेनहाइट समान सेल्सियस युक्त कौन अच्छी 32 अच्छी तामान जब सेल्सियस पट को नहीं जावा फारेनहाइट वियोग 32 हम तेणु सेल्सियस समान कौन हम 5 विभक्त 9 गुणन फारेनहाइट 5 विभक्त 9 गुणन फारेनहाइट विभक्त 32 कौन है ये जो फारेनहाइटा एपटे पड़ेगा माने ये कौन हम कि धर तुम 32 पटे माइनस हो तो सेल्सियस समान कौन हम तेरे देख 5 विभक्त 9 तो ये फारेनहाइट समान 5 विभक्त 9 गुणन सेल्सियस युक्त 32 और सेल्सियस समान 5 विभक्त 9 गुणन फारेनहाइट माइनस 32 कि धर ये सेल्सियसटा जब नहीं आसला ताने ये आम कहीपर देख सेल्सियस समान 5 विभक्त 9 गुणन देख ये फारेनहाइट अच्छी फारेनहाइटा है कि तो सेल्सियस युक्त 32 अच्छी बुझी। तो जदि ये सी कौन कला सेल्सियसटा नहीं आसला ताने कौन हम 5 फारेनहाइट माइनस 32 हम किंतु उदाहरण स्वरूप देख 25 डिग्री सेल्सियस हूँ कौन ना 77 डिग्री फारेनहाइट मैंने 25 डिग्री सेल्सियसटा आउची केते 77 डिग्री फारेनहाइट है। तो आज आम एतकी जाए आलोचना करवा नेक्स्ट वीडियो निजे करी देख अच्छी एटा तुम लास्ट प्रश्न उत्तर है तुम विषयटा पूरा कंप्लीट हो। तो आज आम कौन कले ये जो निजे करी देख 1 नंबर आम 5 नंबर आलोचना कले एकक परिवर्तन विषय टी आलोचना कले। तो आशा करुच्ची पिला माने भिडियो को भल भाव बुझीपार भिडियो को लाइक कमेंट और प्रचुर मात्रा सेयार कर जो मैंने पर्यटन चैनल को सब्सक्राइब कर अतिश्री चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरे बेल आइकन टी दबाईदेव जहाँफल कि भिडियो छाड़ तुम पाक नोटिफिकेशन पड़े तुम्हें जापर। धन्यवाद।